модар, шими хокстарангамро наёфтам. Дар ҷомадонам нагузошта будед? писарам, ба ҷомадонат нағз нигоҳ намекунӣ? ман нағз дар ёд дорам ки мондам. камтар инҷоро ба тартиб дароред. охир ҳозир мебинам. як дақиқа. кани ана марҳамат, шими гуфтаатон. ба ин ҷо нигоҳ кун. ин куртаҳоро такроран бояд дарзмол кунам. ана ҳамин хел. тенҷӣ чӣ шуд? намедонам. бинед, дарди бузурги мо шиму куртаамон аст. ҳамааш ҳамин. дар ин ҷо дарзмол бошад? дар Истанбул зиндагии мо беҳтар мешавад. чичек духтарам, ман намегузорам ки ту мактабро тарк кунӣ. маҷбуран мебаред? ман намехоҳам. бале, маҷбуран мебарам. наметавонед. метавонам. саҳар мебарам, бегоҳ рафта мегирам. маро медонӣ, чизе ки гуфтам мекунам. падар маро аз мактаб рондан, ҳамааш ба охир расид. ту мактаб рафтан мехоҳӣ ё не? инро бигӯй. бо муаллимон муносибатам хуб аст. боз бо элиф ҳам. фаҳмо, барои ба мактаб баргаштан аз дастам ҳар коре ки ояд мекунам. фаҳмидӣ духтарам? вале ба ман ваъда деҳ ки дар кадом ҳолате набошад аламатро аз рафиқонат намегирӣ. ваъда деҳ. нашунидам? ваъда медиҳам. духтари зебоям. бегоҳ боз меоям, суҳбат мекунем. фаҳмидед? боз меоед? меоям. шояд бо мо истед? мебинем. шиматро бигир. ташаккур модар. инро мепӯшӣ. хайр, ҷаноби Камол рӯзи никоҳро кай муайян мекардааст? вай, бояд якчанд ҳуҷҷатро омода созад. баъд якҷоя рафта аниқ мекунем. ку ба ман як нигоҳ кунед. рӯятон сурх шуд модар. тоба, шумо шарм доштед. ба дастам нигоҳ кун. туро ҳам дарзмол накунам? агар хоҳед шумо шинед, ман мекунам. не, ман худам мекунам. баъди никоҳ ба хонаи падарам мекӯчем. инро муфассал гап назадем. росташро гӯям, ман намехоҳам дар ин ҷо зиндагӣ кунем. ба ҳар ҳол он ҷо хонаи зани пешинааш аст. бо кӯдаконаш зиндагӣ карданд. дар он ҷо саргузаштҳои зиёде доранд. хотираҳо доранд. хуб нест. хуб, вале худашон намехостанд дар он хона зиндагӣ кунанд. намешавад духтарам. ин зеби мо нест. дар беморхона гуфтаҳои Сузан зебанда буд модар? аввал ба назди мо омада зорию илтиҷо кард, дар меҳмонхонаҳои боҳошамат ҷой дод, дилёбӣ кард. баъди ба даст овардани гурда симои аслиашро нишон дод. фаромӯш кун. не модар, не. ман суханҳои дар беморхона ба шумо гуфтаашро ҳеҷ гоҳ фаромӯш намекунам. ҳоло ҷазояшро ҳам медиҳам. қодир, чӣ модар, дурӯғ аст. аслан рафта дар он хона ҷойгир мешавем. баъд ман мебинам ранги рӯяш чӣ хел мешавад. ин рафтор ба ту намезебад, Қодир. шумо маро намефаҳмед. мақсади ман хона нест. ман мисли ҷаноби мерд шоҳзода нестам. дар болои санг ба дунё омадам. мақсади ман ин аст ки моро ҳурмат кунанд. ин одамон моро ҳурмат намекунанд. моро ба монанди ҳашарот медонанд, паст мезананд. ту дуруст рафтор кун. касе моро паст зада наметавонад. куртаатро бигир. бо чичек суҳбат кардӣ? дилашро ёфтӣ? суҳбат кардам. тамом, мушкилие нест. ту агар дар бараш бошӣ, албатта ягон мушкилие намешавад. медонӣ ки ӯ ба ту сахт унс гирифтааст. хуш. дар Адана чӣ кор кардӣ? аз набераҳоятон хавотир шудед? набераҳо? ман танҳо 2 набера дорам ва маълум аст ки онҳо кистанд.
حسرت بسیار خوب است، خواطر نشوید. مرتو چیچک نسبت به هر وقت حالا به تو بیشتر احتیاج دارم. درباره فرزندانت باش. من 4 فرزند دارم مادر، 4 فرزند. من هیچ کدام آنها را از همدیگر بالا نمیگذارم. درست، تو هم حق هستی. همه‌شان فرزندت هستند. از بهر هیچ کدامشان گذشته نمیتوانی. ولی مثل پیشتر از زندگی کن پسرم. آنها در آنجا، تو در اینجا با اولاد. هر وقت خواهی میروی، اگر با پول احتیاج پیدا کنند میفرستی. همش همین، از این زیادش لازم نیست. من فرزندهایم را به استانبول آوردم مادر و به زودی با نیلگون عائله دار میشوم. این دیگاه با سوزن و فرزندانم صحبت میکنم. هیچ بهوده زحمت کشیده نبیا. به خدا قسم که بروی در را نمیکشایم. چقدر این کار کنید هم قادر و حسرت نبیرگان شمایم. آنها نبیرگان من نیستند و آن زن به عائله ما مناسب نیست پسرم. دیده و دانسته خودت را به آتش میپرتویی. تمام مردم احوال ما را دیده مسخره کرده میخندند. من به یک قرار آمدم مادر. پدرت آن شرکت را برای آن به تو امانت نگذاشت که به آدمانی پست سپاری. همه این مشکلی ها پول ها؟ 25 سال پیش پول بود، حالا هم پول. پول، نیرو، شرکت، بایگری. همه وقت مشکلی پول است پسرم. تنها بعضی آدمان جسارت ندارند که این را اعتراف کنند. شما با پدرم برای پولشون عائله دار شدید. من و پدرت به هم مناسب بودیم پسرم. ولی آن زن از طبقه پایان است. بین در 2 روز تو رو فریب کرد. ولی من مجیده ایپکچی باشم نمیگذارم با او عائله دار شوی. تهدیدهای بیهوده هیچ لازم نیست. کاری کنید که به شما زیبد، نبیره هایتان را متحد کنید. و مکتب چیچک خوب شد از جناب کمال. مادر، آخر زود باشید، آماده شوید. نه، من نمیروم پسرم. کمی دم میگیرم. باز باید لباس ها رو درزمال کنم. خدایا مادر جان، شما چی ها میگید؟ آخر به استانبول آمدیم برایم زیبایی شهر رو تماشا کنیم. در حقیقت شهر زیبا. البته زیباست. حالا اول جناب کمال و مادرم از نکاح گذرند، بعد تو زیبایی اصلی استانبول رو میبینی. تو کی جنابی کمال گفتن رو بس میکنی؟ پدر گویا خیر. این رو بینید. من از کجا دانم حسرت؟ من 12 ساله بودم و پدرم رو دیگر پدر نمیگویم. از همان رو سر کرده باره پدر گویم فکر میکنم که گویا زبانم رو زنبور گزیده باشد. چخیل گویم مخیر؟ در یک خانه زندگی نمیکنیم، گردی یک میز نمیشنیم. چخیل پدر گویم؟ وقتی که از جراحی برآمدی من با کمال برای حجت آمده بودیم. بعد از تاثیر نرکوز چشمت را کشودی و کمال رو دیده پدر گفته بودی. آن کلمه زیر تاثیر نرکوز خیر برآمده است از دهانم. بیماران زیر نرکوز حسیات صمیمی خود را اظهار میکردن خودی. چی شما فکر میکنید که جناب کمال گفتن برای من آسان است؟ من هم میخوام که پدر و پسر باشم، اما بعد از 24 سال یک بار پدر گفتن برای من هم خیلی مشکل است. جناب کمال اول سزاوار شود، بعد من او را بمعول پدر میگویم. ولی اول سزاوار شود. اگر ما گذشته رو فراموش کرده نتوانیم، پس برای چی به استانبول آمدیم؟ شما میتوانید گذشته رو فراموش کنید، ولی گذشته شما رو فراموش نمیکند. به این سخنها نگاه کنید. جمله های زیبای پسرتان را شنیدید مادر؟ من آنقدر بیسواد نیستم که این خیلی سخنها رو گفته نتوانم. یعنی با ما نمیروید؟ خیر رفتین، پس هر دویمان میروید. من هم نمیخواهم قدیر. خدایا